May rubing kaming ginigiba dito. Ayan oh. Oh. Tatlo pang nag-uupira. Yan. Ayan oh. Oh. Mas maganda na yung Oh, di ba? Mag-uupira kami ngayon ng rubin. Ayan. Katok guys, katok. Ayan oh. Oh, di ba? Oh. Yes. Oh. Rat-rat agad, rat-rat. Finding. Dok finding. Katok ang connecting rod. Naku, pinukpok na. Dahil dyan. Yung gagawin natin dito, di. Oh. Agad. Grabe ka. Eh. Dito. Bearing yan, bearing. Kabila na. Ayan, pinukpok na guys. Gigibay na talaga nila. Babasagin siguro. Wala nang gamit dito. Dog finding. Connecting rod. Connecting rod guys, ang sira. Babagkasin natin.